ድርድር መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ፈላማይ ዜናናትና ፈረም ዝኸም ዚሉ እንዳሃለዎም ሓይሊ አየር ኢትዮጵያን ሕወሓትን ኤርትራን ዝተመልከተ ድማ ካልእ ዝርዝር ሓበሬታ እውን መዚ ኣተሓሒዝና ክነስምዕና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቅድሚ መረፃ ምእታው ሓድሽ ቅድመ ኩነት ተቐሚጦም ኣለዎም እዚ ቅድመ ኩነት እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዘስምዕዎ እንታይ እዩ ክትሰምዕዎም ኣብ ትግራይ ውሳነ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሲዕቡ ሓድሽ ካልእ ተቃውሞ ተላዒለሎም ውግእ ክልል ኣምሓራ እውን ቀፂለሎ ሓድሽ ምዕባለ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብዝተዋደደ መልክዑ ካልእ ሓድሽ ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ይስማዓሎም እዞም ዝተዋደዱ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ መነመን ቢሮታት እዮም መነመን ሓይልታት እዮም ተኣኻኺቦም ዘለዉ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክነብል ኢና ፕሬዚደንት ግብፂ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ህዳሴ ግድብ ብትረ ጠንቂቖም ኣለዎም መንግስቲ ግብፂ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ማይ ኣካልና ዝተመልከተ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል እውን ከም ብሓድሽ ተላዒለሎም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ መግለፅታት እንታይ ፍልይ የብሎ እውን ብዝርዝር ክትሰምዕዎም ውግእ ንግዲ ኣሜሪካ ቻይናን እውን ዳግማይ ተወሊዐሎም ቻይና ንሓድሽ ታሪፍ ትራምፕ ግብዝና ክትብል ኮኒናቶላ ካብ ቤጂንግ ዝተረኸበ ዜና እዩ ሰምዕዎኹም ሰላም ታዕና ሃበልና خبرات سماعت تملكتنا تنافرم زي إنها تنافرم يو بكم تخلت خلت شحن عصر تشومنتنا عام تمرتوانا وزيناتات ناتنافرم نو جميرو ملو لا يقركم كتجمرو شير سابسكرايب بمقباركم توتر بيت سبكنو عبحد حد زيناتات نازل لكم ريتوون صحافولنا لا أخولنا سنة مكتتال ድርድር መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ሓድሽ ጻውዒት ሰላም ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ማሕበራት ሲቪል ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምፍታሕ ናብ ህጹጽ ሓቀኛን ዘተኸካይድ ጻውዒት ኣቕሪበን እዚ ጻውዒት ዝቐረበም ኣብ መንጎ ዞም ኣካላት ዘሎ ዘይምርድዳእ እንዳገደደ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎም ናይ ቃላት ውግእ ኣብ ዝተጋውሕሉ እዋን እውን እዩ እተን ሸሞንተ ማሕበራት ሲቪል ኣብ ዘጽኦኦ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምግምማዕ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ምዃኑ ብምግላጽ ክሳብ ሕጂ መድረኻት ሰላምን ሓድነትን ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣኼባታት ኩለንተናዊ ተሳትፎ ስለ ዘይብሎም ነቲ ጸገም ክፈትሕዎ ከም ዘይከኣሉ እዮም ኣመልኪተን ስለዝኾነ ድማ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ሓይልታት ኣካላት ፀጥታ ሲቪል ማሕበራትን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ማሕበረሰብ ዘሳትፍ ሓቀኛ ዘተም ክካየድ ከም ዘለዎም ኣትሪረን ጸውዐን ኣብዚ መግለፂ እዚ ካብ ዝተሳተፉ ማሕበራት ሲቪል ቀዳምነትን ሰብኣዊ መሰላት ከም እውን ኣብ ጉዳይ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሓ ማሕበራት ጎርዞን ይኾኖን ይርከበን ኩሎም ፖለቲካዊ ኣካላት ንሰላምን ዘተን ድልውነቶም ከርእዩ ከም ዝግባእ እውን ኣብዚ መግለፂ እዚ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለዉ ብኻልእ ገጽ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሕወሓትን ኤርትራን ዝተመልከተም ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ብሓድሽ ምዕራፍ ወጥሪ ኣቱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ምልክታት ይረኣዩ ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም እውን ሓይልታት ፋኖ ብሓባር ኮይኖም ሰላምን ምርግጋዕን ሃገር ንምዝራግ ይሰርሑ ኣለዉ ዝብል ክሲ ተሰሚዑ እዩ እዞም ሰለስተ ዝተኸሰሱ ወገናት ድማ ነተኸሲ ብዝተናበበ ዝመስል መግለፂ ብትሪ ነፂጎም ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተረኸበ ተኣፋፊ ሰላም ኣብ ሓደጋ ከየእትዎ ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕቤትን ልምዓት ሃገርን ዘይወሓጠሎም ውሽጣውን ቀጥታውን ጸላእቲ ነዚ ንምትዕንቃፍ ዝገብርዎ ፈተነ ንምፍሻል ዘኽእል ዘመናዊ ሓይሊ ምክልኻል ይሃንጽ ከም ዘሎ ፍሊጡ ነይሩ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ድማ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኸ ወግዓዊ ደብዳበ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ጽምዶ ዝተባሃለ ኺዳን ፈጢሮም ኣብ ልዕለይ ኩናት ንምኽፋት ይሸባሸበሉ ክብል እውን ከሲሱ ነይሩ እዚ ክሲ ስዒቡ እምበኣር ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰራዊት እታ ሃገር ንዝኾነ ይኹን ፈተነ ንምምካት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምድላው ከም ዘሎም ተዛሪቦም ነይሮም ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ጀነራል ይልማ መርዳሳ ኢትዮጵያ ክልተ ዓይነት ጸላእቲ ከም ዘለዋ ብምዝራብ ንሳቶም ድማ ቀጥታዊ ጸላእቲ ናታቶም ተላኣኽትን ዝኾኑ ውሽጣዊ ሓይልታትን ምዃኖም ጠቒሶም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብኽኢላታት ዝሰልጠነም ሰብኣዊ ሓይሊ ዝተጠናኸረም ኣብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ንምዃን ይሰርሕ ከም ዘሎን ሃገራዊ ግቡእን ምፍጻሙ እውን ድልው ዝኽብሉ እዮም ዝተዛረቡ
بتمساسالي أزاز سمين معراب إزي ليتنال جنرال برهانو بكالم إزي نشرحي تاريخان سألاتي كم أون نتلا أختي بانداتات عند حقوقهم بمسبار يفشلو ملو خبلي زغلصم زدما منغست حيلتات فانو خم تلا أخي سألائي يريعو خم زلوم زملاختيوم زوم سلسة استخصصوا وجنات أب قربا معلتي بزتناببه زمسل ملكعو ملس مهابهم قلتن تنتي بوليتيكا ازي نحبراو سرحهم زملاختي خبلو خلوم نساتهم جن كال ملسيهم يوم واحد بوغنو نودب حبرات حاجرات أبزل أخو ملسيم اتب منغست فيدرال زقرب خصي حاسوتن بوليتيكاوي علامة زحازل بمخانو بمقلات الهمو قدما منغست فيدرال نسممع بريتوريا بتدقاقا من متحاسوم تقرأت نخيركب أنفت مسحات السقمتي إلهم إرترا بوغنام بمنستر زينا أبيلام أيتي ما نقبر مسكال أب محبراو ميديا إكس أب زرقح وملأختيم اتنا ود بحبرات حاجرات سلا أخدب دابع عبي دفرت إيو إلهم اللو كمتي جغرافيسيا قبل زمسل وزبهال منغسي إثيوبيا يشكع علي لزليلهم فانو بوغنو منغستي أب كباب والديا أب استخايدو بحواحتني إيرتران حاجز تغيرلهم يزبل نزقربو خصي بمنصاق نحنا بناي جزار سنة وتادراوي استراتيجي عواتاتنا مزقبل لنمبر بزغوني يكون وجز حاجز أي تجبرلنا كبلو ملس زهبو أتي أمونغو حواحتني إيرتران زنبرة تاريخ وتصل إي ملكو غيرو نعم محزنتي معبل كم زلو زحبرو بوزحات ملكتات اللو حواحات أبز قرب أوان أبز كايدو حاجراو قبائي حزب تجراي زي إيرترا زلو زمدنا محداس كقدامنا تزوجها بأجندة مخانو مجلس أسفير الله زدمام نتي بمنغست إثيوبيا زقرب زلو نايت أمدو استبهال كسزت أنا آخري تباهلهم بخالق مداي دمام أمونغو حواحتن منغست فيدرالن حديش ناي وطت أجندة يتلاعلهم زدما قداي حقاوي سونت حواحتيو أقراوي مرتس أبورد إثيوبيا حواحت كم حديش سلف خمس جاب كم زخقل يقلز حواحت بوغنو نا 50 عام تاريخي يتخئي كم حديش سلفي وي بوليتيكا خوينا عايمز جبن كبل دمام تقاوميو حواحت حقاوي فلتقود رخب بورقات زي كونس قبل بملع حزب زنبر سلفيوم منغستي نتي أبس ممع بريتيرا استتقاسا نطبيب متقاسني حواحت المقلال زقبرو فتنم نوجز كبلون عام مقلسيو أوتيو نيريم اتبع حواحت استخايدة حقراو قبائي أستاد 3 توكلتي حزب تجراي زي تساتفوا ويستبهال انتخون أمود داتا بزرقحو مقلس ون نحزب إيرتران إثيوبيا ناي سلام تساوعد كم زغربن أبلع الحزبتات تجراي إيرتران زن تسألالو زلو حرقا خوينات نمكل خال دمتقوم كوسمعو ون تساوعد مقرابهم تسابت ابنا نيرنم قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد حدش قدما خونت مرزع حسرت أبايتي زي سرحت وكالي داقم كيت مرتو ويلوم اللو قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد أب زمت مرزع زودادرو توكلت حزبي سرحهم بتكبار كالرقاقصو خمز قباء بمحبار حدش تممح رحتات ون أمحنا لفهم اتهم قدامي منستر بفولي أبزو باسلت نزركبو كاب وردا خصاب فيدرال بايتو نجزاء بارتي أو موكلهم نستمرتوا 8 أكلات نفس وقفهم 10 أبايتين حزبي انت زي سريحهم أبزو قصة المرتس حزب دمتو خيهبهم أتنكيهم زمتن قطع زمت قدامي مستر أبي أب كل المأخلاء إثيوبيا أبزر كبا 4 زوباتات مالتون زوبا حلبا كمباتا هاديان سلطين ودات أبز قبر الأوانم زعودة زي اتمنغستي أب كتماتات زكايدو زلو معبالة كوريدر تبايدو زفلت بروجكت ناب قطراتو ون مسفح زعلم معبالة قطراو كوريدر أب جمر الأوان استخايديو قدبا مستر أبي أب تمس أمرار حزوبا سلطي أب زقبر وزتم أب زوبا سلطي تراي كوردام زوبا كلل كساب فيدرال بايتو تات استمرتسوم 8 توكلتلو زوم 8 سبات نفس وقفهم انتو حدم 10 أبايتين تزي سريحهم أبز قصل مرتسا دمتسخم كيتهبوهم زي سر حساب كمرتس يبلون بصح اندابل كامرتس أزبهال نقريلن كبلو بتري زهبو وملغتي ولو معنتي استسمعهم وزيغمون نامرتس أن أتو سريح خالنا إلنا آفنا منئنا درتنا نفعنا نبر جنا تسفان دهبنا مس مرتس خالنا خنسرح الكائنا اندابلنا انتغينوم معاس خمن الوات أين فلتن كم زبهال السرار حاون يلن كبلو يمزتن كوم
እቶም ተመረፅቲ ኾኑም ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ነቲ ህንፀት ኣባይቲ ዘድሊ ወፃእታት ብኸመይ ክሽፍንዎ ከም ዝግባእ ብዛዕባ ዝተዋሃብ መብርህ እኳ የለን። እዚ ድማ እቲ ትእዛዝ ብኸመይ ተግባራዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ሕቶታት ከም ዘልዕል ገይሩ። ኣብ ትግራይ ዝተወሰነ ውሳነ ስዒቦም ዝተለዓለ ተቃውሞ ንመምህራን ዶስ ዋላ ንኹሉ ሰራሕተኛ ኣብ ልዕሊ 1.15 ቢልዮን ብር ዝተፈጠረ ሓያል ክትዕ ኣብ መንጎ ማሕበር መምህራንን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንኹሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናይ ሓደ ወርሒ ውዙፍ መሃያ ንምኽፋል 1.15 ቢልዮን ብር መዲብ ኣለኹ ድሕሪ ምባሉ ማሕበር መምህራን ትግራይ ነቲ ውሳነ ብትሪ ተቃዊሙ ኣሎ። እቲ ገንዘብ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ንዝተፈረደሎም መምህራን ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ እውን ሓያል ክትዕ ኣቕሪቡ ኣሎ። እዚ ክትዕ ዝተለዓለም ኣብ ማሕበር ትግራይ ንኣዋርሒ ዝተኣገደ መሃያን መምህራን ክኽፈል ኣብ ዝኸፈቶ ክስ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋብ እዩ። ነቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ንምትግባር ድማ እቲ ማሕበር ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ዝርከብ ናይ ግዚያዊ ምምሕዳር ሒሳባት ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከም ዝተኣገደ ዝፍለጥ እዩ። ዕለት 30 ወርሒ 1 2018 ዓመተ ምህረት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ መገባእያ ፍትሐብሔር ኣብ ዝተኻየደ ክትዕ ወከልቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ቢሮ ፋይናንስን ኣብቲ መገባእያ ቀሪቦም 1.15 ቢልዮን ብር መዲብና ንኹሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ክንከፍል ወዲእና ኢና ዝብል ሓሳብ መቕሪቦም ቅድሚ ሕጂ ናይ ሓደ ወርሒ መሃያ ንመምህራን ክኸፍሉ ቃል ኣትዮም እኳ እንተነበሩ ከይኸፈሉ ምቕራቦም ድማ የተገሊጹ። ጠበቃታት ማሕበር መምህራን ግን እዚ ገንዘብ እዚ ብፍርዲ ንዝበፅሑ መምህራን ትግራይ ዝተመደበ እምበር ንኹሉ ሰራሕተኛ ክኸውን ይግባእን ክብል እውን ሓያል ተቃውሞ ሰሚዑ ኣሎም። ብተወሳኺ ኣብ መገባእያ ቤት ፍርዲ ንኤጀንሲ ልምዓት ምምሕዳር ኣባይቲ ትግራይ ኣብ ክፍለ ከተማታት ዓይደርን ሓድነትን ዝርከቡ ናይ መንግስቲ ኣባይቲ ዝርዝር ክቐርብ ኣዚዙ እኳ እንተነበረ እቲ ኤጀንሲ ነቲ ትእዛዝ ከም ዘይፈጸመ እውን ኣብዚ ውዕሎ እዚ ተሓቢሩ። ውግእ ክልል ኣምሓራ ቀፂሉ ኣሎ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሓያል መጥቃዕቲ ምኽፋቶም እውን ይንገር ኣሎ። ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝተጠናኸረ መልክዑ ከም ዝቐፀለ ተሰሚዑ። ሰራዊት ምክልኻል ሃገር፣ ፖሊስ ምክልኻል ፌደራል ፖሊስን ካልኦት ኣካላት ፀጥታ ብምትሕብባር ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት መረዳእታን ድሕንነትን ኣብ ዞባታት ሰሜን ወሎም ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜን ሸዋ፣ ጎጃምን ሓያል ወታደራዊ ወፍሪ የካይዱ ከም ዘለው ፀብጻባት ኣመላኺቶም። ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እዚ ሓበራዊ ስርሒት ካብ ዕለት 25 መስከረም 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። በዚ መሰረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከቢዱ ውግእ ከም ዝተኻየደ ተመላኺቱ። ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ከተማ ጋሸናን መርሳን፣ ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ድማ ኣብ ከተማ መካነ ሰላምን ኣብ ወረዳታት ወረኢሉ፣ ከላላ፣ ወረባቦ፣ ቦረና፣ ተንታን፣ ኩታበርን ኣብ ዞባታት ጎጃም ኣብ ዞባ ኣዊ ወረዳ ባንጃ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢታት ደንበጫን ገርጨጭን ገጠራት እንጅባራን ምዃኑ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ምንጩ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2015 ዓ.ም ንፍሉይ ሓይሊ ክልል ንምፍራስ ዘውፅኦ ውሳነ ምዃኑ ዝዝከር እዩ። ነዚ ውሳነ ዝተቃወሙ ዕጡቃት ፋኖ ድማ ኣፅዋርና ኣይንመልስን ብምባል ምስ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ጎንፂ ድሕሪ ምእታዎም እቲ ውግእ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል እናተዘርግሐ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ። በዚ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ኣዝዩ ተኣፋፊ ተባሂሉ ኣሎ። ፕሬዝደንት ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሓንዮም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ድልዋት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ሃገሮም ሃገራዊ ጥቕማን ድሕንነት ማያን ንምውሓስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣድላይ ዝተባሃለ ስጉምቲ ክትወስድ ድልውቲ ምዃና ብትረን ጠንቂቖም። እዚ ዝተገለጸ ኢትዮጵያ ነቲ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ድሕሪ ምምላኣ ብወገና ምምራቓ ስዒብ እዩ። እቶም ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ኣብ ኣመራርሓቲ ግድብ እትኽተሎ ዘላ ኣገባብ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ክብል ብምውቃስ ሃገሮም ግብፂ ነዚ ኩነታት ኢዳ ዓፂፋ ከም ዘይትዕዘብ ተዛሪቦም። አልሲሲ ነዚ ዝበሉ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተኻየደ ሻምናይ ዓውደ ዘተ ሰሙን ማይ ብመንገዲ ቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዩ።
ወሲኹም ድማ ግብጽ ክሳብ ሕጂ ዲፕሎማስን ኣህጉራዊ ትካላትን ብፍሉይ ድማ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣማሚና ምጽንሓ ከም ድኻም ክውሰድ የብሉን እዮም ኢሎም ግብጺ ነቲ ግድብ ህዳሰ ካብ ጅምር ጀሚራም ናይ ማይ ዓቕነይ ክጎድልዩ ዝብል ስግኣት ክትሰምዕ እኳ እንተጸንሐት ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብቲ ናይ ሰንበት መደረኦም ግን ሓድሽ ክስ የመቕሪቦም ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ሱዳን ንዘጋጠመ ከቢድ ውሕጅ እቲ ብኢትዮጵያ ዝተሃነፀ ግድብ ተሓታቲ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ብዚ ኣገባብ ስለ ዝሃነፀቶ ዘይተመጣጠነ ፍትሒ ማይ ብምልቃቕ ኣብተን ታሕተዎት ሃገራት ግብፅን ሱዳንን ጉድኣት ኣውሪድኡ ክብሉ እዮም ዝኸሰሱ እዚ ድማ እቲ ድሕሪ ምረቓት ግድብ ኣብ ውሽጢ ሕደት መዓልትታት ዘጋጠመ ነገር ብዛዕባ ኣሰራርሓቲ ግድብ ኣሳሪ ሕጋዊ ስምምዕ የድሊ ዝብል ፃውዒት ክሳብ ክንደይ ጽኑዕ ምንባሩ ዘረጋገፀ እዩ ተባሂሉ መወዳእታ ውግእ ንግዲ ኣሜሪካን ቻይናን ዳግማይ ተባሪዑ ኣሎ ቻይና ንሓድሽ ታሪፍ ትራምፕ ግብዝና ክትብል ያኾኒናቶ ኣብ መንጎ ክልተን ሓያላት ሃገራት ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንግዲ ዳግማይ ተላዒሉ ኣሎ ቻይና ብዕለት ሰንበት እቲ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተወሰነ ሓድሽ ናይ ታሪፍ መቕጻዕቲ ብትሪ ኮኒናቶላ ኣብ ልዕሊ ስትራቴጂካዊ ማዕድናት ሬር ኤርዝስ ዝተባሃሉ ዝነበረቶ እገዳ ድማ ተኸላኺላ ይኹን እምበር ቻይና ብወገናም ሓድሽ ናይ መቕጻዕቲ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ግዚኡ ተቆጢባ ኣላ እዚ ዳግማይ ዝተባርዐ ወጥሪ ንግዲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋታት ብፍሉይ ድማ ኣብ ዎል ስትሪት ብርቱዕ ግርግር ፈጢሩ ኣሎ ብፍሉይ ድማ ዋጋታት ናይቲ ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ቢግ ቴክ ከም ዝወደቐ ገይሩ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ምህርቲ ሩዝ ማዕድናት ማግኒትን ቻይናን ዝውክላ ወፃእተኛታት ኩባንያታት ኣብ ከቢድ ስግኣት ኣትይወን ኣሎ እዞም ማዕድናት እዚኦም ንፍርያት ኤሌክትሮኒክስ ከም ሞባይልን ኮምፒተርን ንዘመናውያን መኻይን ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ስትራቴጂካዊ ጥሪት እዮም ዝኹነታት እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ትራምፕን መራሒ ቻይና ጂፒንግን ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ዋዕላ እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተዎ ተገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘመሓላለፍዎ ነዊሕ መልእኽቲ ቻይና ድሕሪ 6 ኣዋርሒ ዝጸንሐ ሓጓፍ ዝበለ ስምምዕ ዕርቂ ብሃንደበት ወጥሪ ንግዲ ብምብልዓላ ከም ዝተገረሙ ጽሒፎም ኣለዉ ሚኒስትር ንግዲ ቻይና ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ ልዕሊ ማዕድናት ዝተገበረ እገዳ መልሲ ናይቲ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ዝወሰደቶም ስጉምትታት ምዃኑ ብምግላጽ ካብቲ ኣብ ማድሪድ ዝካየደ ናይ ንግድን ዘተን ድሓር ኣሜሪካ ንብዙሓት ኩባንያታት ቻይና ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘእተወተን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ መራኽብ ቻይና ናይ ወደብ ክፍሊት ከም ዝተወሰነን ብምጥቃስ እዚ ስጉምታት ኣሜሪካ ንጥቕሚ ቻይና ብከቢድ ስለ ዝጎድእ ኣብ ሃው ክልተ ኣውዘተ ስለ ዘበላሹ ቻይና ብትሪ ትቃወሞ ኢሉ ኣሎ ባርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከት ናትና ፎረም ሎሚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዝርዝር ዜናታትና ዳህሳስ ሓበሬታ እንትንታነታትናን እዞም ሰማዕኹም ምስሉ ቀጻሊ ብኻሊእ ሓዲስ ዜና ክንምለስ ኢና ክሳብ ሻቡ ሰላም